नेक्स्ट देख पे 16 नंबर तुमको देइछि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ मध्य एबी बाई डीएफ इक्वल टू एसी बाई ईएफ हेले निम्नस्थ केउ शर्तरे त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ सहित सदृश हेब। तो देख पे तुम एबी बाई डीएफ इक्वल टू कौन एसी बाई ईएफ ताले एथुरु तुम कहीदे पार जे देख एबी तुमको कौन देइछि एबी बाई डीएफ ये जो ईएफ लिखा है एटा को एफई मु लिखुछि हला तमे भलसे टिके बुझी पारियो। तो जदि दीटा जाक बाहुर कौन अच्छी माने अनुपातटा समान अच्छी तुमर एबी बाई डीएफ इक्वल टू एसी बाई ईएफ अच्छी है ताले ये जो कोण दीटा जदि समान हो ताले सदृश हो है बुझीपार ना यहाँ तुम कौ शर्त हो तुम बाक बा शर्त अनुजाई सदृश हे ताले ए कोण इक्वल टू एफ कोण कौटी अच्छी ऑप्शन बी हूँ करेक्ट क्लियर भल भाव बुझीपार। नेक्स्ट 17 नंबर तुमको देइछि एबीसी त्रिभुज एवं डीएफ सदृश त्रिभुजोदय मध्य एबी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ईएफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एवं डीएफ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हेले एबीसी त्रिभुजर परिसीमा केते हबो। तो देख एबीसी त्रिभुज और डीएफ त्रिभुज कौन दुटा जाक सदृश अच्छा एवं एबी तुम केते अछि 8 अछि डी तुम 6 अछि नुहे कि ईएफ तुम केते अछि 9 सेंटीमीटर अछि डीएफ अछि तुम केते 12 अछि। तो देखिबो जदि जेहेतु तुम एबीसी और डीएफ त्रिभुज कौन सदृश ना ताले एबी बाई डी मनकर तुम डीई बाई एबी करुच ताले अनुपातटा केते होची डीटा 6 अछि एबीटा 8 अछि तो 6 बाई 8 केते होची 3 बाई 4 क्लियर बुझी पारछ ताहेले तुमर ईएफ एटी केते अछि ना 9 ताहेले देखो जेतेबेले तुमर डीई 3 भाग रहउची एबी कोन 4 भाग बुझी पारतुओ माने एटा 3 हराई 4 गुणा हिची ना ताले गोटे काम करो तुमर डीएफ को 12 बाई 3 कर दवा ताकू 4 गुण दवा तो 4 को 4 गुणले केते 16 तो एटा आसीगला 16 ईएफ को सेही बेले गोटे काम करो 3 फास्ट हरि दियो ताकू 4 गुणी दियो ताले 3 गुणन 4 केते 12 ताले बीसी आसीगला 12 एबीसी त्रिभुजर परिसीमा केते हबो पिला माने ना एबी युक्त बीसी युक्त एसी केते हिजबो 8 युक्त 12 युक्त 16 होची 36 ताले ए होची तमर आंसर क्लियर 17 नंबर आंसर करे ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो पिला माने 18 नंबर तुमको देइची एबीसी त्रिभुज सदृश रहउची डीएफ त्रिभुज सहित एवं उभय त्रिभुजर परिसीमा समान हेले dy इक्वल टू केते हबो। तो देख पिला माने दुईटी जाक त्रिभुज कौन अछि सदृश अछि एवं परिसीमा समान अछि तो परिसीमा जदि समान अछि ताले उच्चता द्वय मध्य समान रहिबे हैला। तो एबीसी त्रिभुजर उच्चतार दैर्घ्य केते अछि 4 सेंटीमीटर ताहेले डीएफ त्रिभुजर उच्चता dy मध्य 4 सेंटीमीटर ही रहिबो तो सी होची करेक्ट बुझी पारल। तो नेक्स्ट देखो 19 नंबर निम्न चित्र रे L1 समांतर L2 समांतर L3 एवं AB जदि 5 सेंटीमीटर AC 15 सेंटीमीटर एवं DF 18 सेंटीमीटर हेले EF रो दैर्घ्य केते। तो जेहेतु तुम एटी L1 समांतर L2 समांतर L3 अच्छी तुम एटी लिखि परियो जे AB बाई AC आमे कौन लिखि दे परिया तुमरो DE बाई DF लिखि परिया पिला माने हैला। तो AB तुमरो 5 अच्छी AC तुमरो 15 अच्छी तो 5 बाई 15 इक्वल टू केते लिखि परिया तुमरो DF टा 18 अच्छी एटी तो 18 ऊपर तुमरो DE मु लिखुची हैला। तो 5 बाई 15 केते गुण अच्छी गोटे काम कर नले तुम DE इक्वल टू केते हिजबो ना 5 बाई 15 गुणन 18
5/ପଦଟା ପିଲାମାନେ 1/3 ନୁହେଁ କି? ତ 1/3 ଗୁଣନ 18, 3 କୁ 18 କାଟିଲେ 6 ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଡିଟା ଏଠି 6 ଆସିଗଲା। କ୍ଲିଅର? ତ ଡି ଯଦି 6, ଇଏଫଟା କେତେ 12 ହବ ନା, କାରଣ ପୁରା ଡିଏଫଟା କେତେ, ପୁରା ଡିଏଫଟା ହେଉଛି ତମର 18। ତାହେଲେ ଇଏଫର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତମର କେତେ ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ, 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। କ୍ଲିଅର? ତ 19ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହିବ, ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର। ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ XYZ ସହିତ ସଦୃଶ ଅଟେ। ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର ପରିସୀମା 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 60 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ୍ରିଭୁଜ XYZର ପରିସୀମା 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏହାର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଉକ୍ତ ଭୂମି ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଉଚ୍ଚତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମର ଗୋଟିଏ ରହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ABC ହେଲା, ଯାହାର କି ପରିସୀମା, ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର ପରିସୀମା ତମର କେତେ ଅଛି ନା 40 ଅଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି 80। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ XYZ ଅଛି ଯାହାର କି ପରିସୀମା ହେଉଛି 80, ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କାଢିବା, ତାପରେ ଉଚ୍ଚତାଟା କାଢିବା ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ତମ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା କ'ଣ ସଦୃଶ ଅଛି ଏବଂ ପରିସୀମାର ଅନୁପାତ ଯଦି ଦେଖିବ 40:80, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ 1:2 ହେଉଛି। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଇଯିବ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ତମ ରହିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁନ 1:2 ତାର ସ୍କୋୟାର କରିଦେବ ହେଲା, ବର୍ଗାନୁପାତ। ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ତମର ଆସିଯିବ 1:4। ବୁଝିପାରୁଛ? 1ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, 1, 2ର ସ୍କୋୟାର 4। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାହେଲେ ଏଠି ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ABC ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 80। ତାହେଲେ XYZ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ, ତାର 4 ଗୁଣ ରହିବ। ବୁଝିଯାଉଛି? ତାହେଲେ 4 ଗୁଣନ 80 ହେଉଛି ତମର 320 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିହେଲା ନା? ପୁନଶ୍ଚ ତମକୁ ଏଇ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି, 20। ଏବଂ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ, ହାଫ୍ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ଏଇଟା ଜାଣିଛ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହାଫ୍ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତାଟା କେତେ ହବ, 320 ହବ ନା। ବୁଝିପାରୁଥିବ? ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ ଅଛି, 20 ଅଛି। ତ ହାଫ୍ 20 ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ତମର କେତେ, 320। ତାହେଲେ 10 ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ତମର 320। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ନା 320 ତ ଦେଖ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଠି, ତମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା 80 ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଥିଲା 60 ନୁହେଁ କି? ତ ଚେଞ୍ଜ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେହେତୁ 60 ଦେଇଥିଲା, ଏଇଟା ତମର 4 ଗୁଣନ ଏଠି 60 କରିବାର ଥିଲା। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରୁଥିବ। ତ 4 ଗୁଣନ 60 ତମର କେତେ ହେଇଯିବ, ନା 240 ଆସିବ। ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 240, ତାହେଲେ ହାଫ୍ 20 ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 240, ତାହେଲେ 10 ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 240। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଇଯିବ, ନା 240/10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ। କ୍ଲିଅର? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମାର ଅନୁପାତ ତମର x/y ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ, ନା x²/y²। କ୍ଲିଅର? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର। n ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି m, ସ୍ମଲ୍ m। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କରୁ a+b ବିୟୋଗ କଲେ ନୂତନ ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ହେବ? ତ nଟି ଯୋଉ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି, ମାଧ୍ୟମାନ ତମର m ଅଛି। ପ୍ରତି ଲବ୍ଧାଙ୍କରୁ ଯେତିକି ବିୟୋଗ ହବ, ତମର ମାଧ୍ୟମାନଟା ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଥିରୁ ବି ତମର a+b ତମେ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ନା m - a - b। ତାହେଲେ କ'ଣ, ସି ହେଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ। କ୍ଲିଅର? 21ର ଆନ୍ସର କ'ଣ হবে, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
ତମକୁ ଦେଇଛି 10 15 5 8 17 3 ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା କେତେ ହବ? ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିବ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସାନରୁ ବଡ଼ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବ। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ 3, ତାପରେ 5, ତାପରେ 8, 10 15 17 ନୁହେଁ କି? ତ ଟୋଟାଲ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି? 6ଟି ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ତମର 6ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ତମର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ହେଉଛି 6/2ତମ, ମାନେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ମଝି ଦୁଇଟା ଲବ୍ଧାଙ୍କର ହାରାହାରି ନେଇଯିବା। ତ ଯେହେତୁ 6ଟା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି ଗୋଟେ ତମ ନେଇଯିବା 6/2ତମ ଯୁକ୍ତ ତା ପରଟା ନେବା 6/2ତମ ପ୍ଲସ୍ 1। ତ ଗୋଟେ ତମର ନେବା ତୃତୀୟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ତା ପର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ 2ରେ ହରିଦେବା। ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୃତୀୟଟା କି 8, ଏଇଟା ହେଉଛି 10। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 8 ଯୁକ୍ତ 10/2। ତାହେଲେ 18/2 କେତେ ହବ? 9 ହେଇଯିବ। ସୋ ବୁଝିପାରିଲ ନା 22ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହିବ? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ତମର ଆନ୍ସର। କ୍ଲିଅର? ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି 5ଟା ଥିବ ତାହେଲେ କେବଳ 5 + 1/2 ତମ ଏଇଗୁଟା ହିଁ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥିବ ପ୍ରଥମେ 2ରେ ହରିକି ନେବ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପରଟା ହବ ହେଲା, ପରଟାର ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହାରାହାରି ନେଇଯିବ। କ୍ଲିଅର? ତ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଇଛି MD ଅନୁପାତ M ଯଦି ତମର ହେଉଛି 2:3 ତେବେ M0ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? ତ M0ର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? 3MD - 2M। এটা ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ। ଏଠି MDଟା ତମର କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମା, M ହେଉଛି ତମର ମାଧ୍ୟମାନ, M0ଟା ହେଉଛି ତମର ଗରିଷ୍ଠକ। ତ ଏଠି ତମକୁ MD ଆଉ Mର ଅନୁପାତଟା କେତେ ଦେଇଛି? 2:3। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, MDଟାକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ 2 ଏବଂ Mଟାକୁ 3 ନେଇଯାଅ। ଏମିତି ନେଇପାରିବ, କାରଣ ଅନୁପାତରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ 2 3 ବି ନେଲେ ଚଳିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, ତ ଏଠି ତମର ହେଇଯାଉଛି 3 × 2 ମାଇନସ୍ M ଟା ତମର 3 ନେଇଛ ନା, ତ 2 × 3 ତ କେତେ ଆସୁଛି? 6 - 6 ଆସିଯାଉଛି 0। ସୋ ବୁଝିପାରିଲ ତ M0 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ 0। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଇଛି 0 cos θ ଏବଂ sin θ 0 ମଧ୍ୟରେ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ? এটা କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତମର ଦୂରତ୍ୱର ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ନେଇଯାଅ, ଏଇଟାକୁ x1 y1, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କ'ଣ x2 y2। ତାହେଲେ ଦୂରତ୍ୱର ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ? x1 - x2ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ y1 - y2ର ସ୍କୋୟାରର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ? ଏଠି ତମର ହେଇଯିବ, ତମେ x2 - x1 ବି କରିପାରିବ, ଏକା କଥା ହେଲା। ତ ଆମେ x1 - x2 କରିଦେବା। 0 - sin θ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଯୁକ୍ତ cos θ - 0ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ରୁଟ୍ ଓଭର। ତ ମାଇନସ୍ sin θ ର ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ହେଇଯିବ? sin ସ୍କୋୟାର θ ହେଇଯିବ ନା। ମାଇନସ୍ sin θ ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? sin ସ୍କୋୟାର θ। cos θ - 0 ହେଉଛି cos θ, cos θ ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? cos ସ୍କୋୟାର θ ରୁଟ୍ ଓଭର। ତ sin ସ୍କୋୟାର θ ପ୍ଲସ୍ cos ସ୍କୋୟାର θ ପୁଣି କ'ଣ ନା 1। ତ 1ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହେଇଯିବ? 1 ହିଁ ହେବ ନା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ। କ୍ଲିଅର? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଇଛି x ଓ y ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ 6 6 ଓ 2 4 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ x7 ଓ -2 y ର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ରେଖା ରହିଛି ଦେଖ, ଯୋଉଟାର ତମର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଅଛି 6 6 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 2 4 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଖା ରହିଛି ଏମିତି
जार कि गोटे रही तुम के एक्स 7 आउ गोटे रही -2y क्लियर। तो देख ये जो बिंदुटा सम्मुतिखंड करिए माने कौन ये बिंदुटा गोटे मध्य बिंदु रहिबो बुझी होउची। तो देख प्रांत बिंदुर स्थानांक दुटा अच्छी ताले मध्य बिंदुर स्थानांक केते हबो गोटे एटा तुम केते ना 6 + 2/2 6 + 4/2 दुटा जाक प्रांत बिंदु स्थान को मिसेकी 2 रहिबो ना। तो 8/2 केते 4 ये होउची तुमर 10/2 5 क्लियर। एठी देखियो तुम x 7 अच्छी -2y अच्छी ताले ए दुटा केमती काढिबो ना x + -2/2 टा तुम एटा देखो x स्थानटा केते आछी कि 4 आछी ना। तो सेही सेम आसीबो तार सम्मुतिखंड करजो ना ताले एटा 4 तो x + -2 ताले केते हिजबो 2 को 4 गुणले 8 ताले x टा केते हिजबो -2 टा एपटू ने आसो ताले 8 + 2 होउची 10 क्लियर। नेक्स्ट तुमर एठी y अच्छी एठी तुमर 7 अच्छी ताले y + 7/2 होउची तुमर केते मध्यम स्थानक अच्छी तुमर केते y स्थानकटा 5 आसीबो ना। तो 5 ताले y + 7 होउची तुमर दुईटा को एपटे 5 रे गुणी दियो केते हो 10। तो y + 7 जदि 10 ताले y टा केते हिजबो ई 7 टा एपटे आनी माइनस कर दियो 10 रु 7 गला होउची 3 बुझी पारलो। ताहेले तुमर x होउची 10 y 3 को ऑप्शन अछि ऑप्शन डी होउची करेक्ट क्लियर। 25 रा आंसर करबो ऑप्शन डी। सो एई भली क्वेश्चन जदि तुम परीक्षा रे आसुची एई अप्रोच रे कर दबो इजी रहइबो ओके।